The Lord is speaking to the nations Le Seigneur parle aux nations in a very, very serious manner. d'une manière très très sérieuse. And today's conversation is so Et la critical, conversation and that's d'aujourd'hui why est I tellement decided critique, c'est na pourquoi j'ai mazungumzo ya décidé, leo ni nyeti kabisa, ndio sababu nikaamua kuchelewa kidogo, because I wanted everybody to enter car je home, voulais que kwa tout le monde sababu rentre à la nilitaka maison, kila mtu afike that they can also all, qu'ils they puissent can également, all and qu'ils also puissent get to tous partake of all également this. prendre ili part kwamba à wao cela, pia à tout wote cela. wapate kushiriki haya, Because of the gravity of what I hear today, À cause de kwa la sababu ya gravité de ce uzito que ya j'ai kile ambacho entendu niko karibu aujourd'hui. kushiriki hapa leo hii. I wanted to give the opportunity of Je voulais those on donner the road, in l'opportunité the à ceux qui sont traffic, sur la route, those who are dans le rushing trafic, ceux to be qui home by courent pour 7, être à la maison to avant à enter 7 and then heures, partake pour of entrer et this. prendre part à Nilitaka cela. kuwapatia nafasi wale ambao wako katika trafiki, wale ambao wanakimbia nyumbani, ili kwamba wapate kushiriki haya. And so once we are well, Hivyo Et basi punde donc, tuko sawa, yeah, I'll get thumbs up from the camera person je and vais then we avoir un go. pouce en l'air de la Thank you. personne de caméra Thank et you. nous y allons. Okay, Merci, now, merci. hivyo Ok, basi maintenant, sasa the Lord has spoken le Bwana Seigneur a amenena parlé a very tremendous conversation. une très mazungumzo terrible nyeti conversation, kabisa, And that is the conversation I et c'est want la to share conversation with que je you. veux na hayo ndiyo partager avec mazungumzo vous. ambayo ninataka kushiriki pamoja nanyi, And it's going to be a very, very profound conversation. na yanaenda kuwa Et c'est une mazungumzo ya conversation vilindi très très kabisa. profonde, Na nikagundua That the church is sitting at a que l'Église threshold. ya est kwamba assise, kanisa limeketi katika shinikizo. The church, out of this conversation, Kanisa l'Église, kutokana na dans cette mazungumzo haya conversation, I realized j'ai niligundua réalisé, the church is sitting at a threshold, kanisa limeketi l'Église katika est assise, shinikizo, sit verge of eternity. est assise au limeketi point de katika l'éternité. ukingo wa unyakuzi. And that is what I want to share here Et today c'est ce Na que je hicho veux ndicho partager nataka ici kushiriki aujourd'hui, hapa leo hii as we begin pendant que nous this mighty commençons conversation cette tonight. puissante tunapoanza conversation ce mazungumzo soir. haya makuu usiku wa leo. Now, Maintenant, yesternight, hier Usiku wa soir, hapo jana, talk with me il a Bwana parlé alinena avec pamoja moi, le nami Seigneur, about what is going à on propos de ce qui se globally passe now. kuhusu mondialement kile ambacho maintenant. kinaendelea sasa hivi kote kote ulimwenguni, The judgment of the Le Lord jugement du that has Seigneur come qui est upon venu sur the la face of face the de la earth terre right now. maintenant. hukumu kuu kabisa ya Mungu ambayo ya uso wa ulimwengu sasa hivi. And so it is a tremendous judgment, as you can see. Hivyo Un basi terrible ni jugement, hukumu comme ya vous pouvez le kutisha voir. kabisa, jinsi ambavyo mnaweza kuona. Today, about 1 coming 2 Aujourd'hui, p.m., à un I peu was près watching one of the 13 global heures, networks to 14 find heures, je out regardais how les this nouvelles is going. mondiales sur Leo le web hii yapata saa et saba kuelekea saa j'ai nane découvert de nilikuwa comment ça ninatazama se passait. mojawapo ya habari kuangalia jinsi ambavyo hii inaendelea, And then there was a report on Et ensuite, BBC il y na avait kisha un kulikuwepo na habari rapport kwenye BBC sur that BBC was saying qui already disait within the past déjà, 24 hours, avec les dernières 24 heures, 846 dead bodies 846 have been morts picked ont in été ambayo ramassés. ilikuwa inasema ya kwamba kufikia leo hii tayari maiti 846 kule Uspanyola yameokotwa leo hii. They are, Lile tahadhari it is very alarming. ni C'est ya très alarmant. kushangaza kabisa. And you see the Et vous US, voyez, les Na unaona États-Unis, Marekani, you see in the EU, vous unaona voyez dans katika l'Union EU européenne and all over the world. na kote et kote partout autour du ulimwenguni. monde. That is the conversation the Lord had with me in the C'est la night, conversation que le Hayo ndiyo Seigneur a eue avec mazungumzo moi dans la Bwana nuit. alifanya pamoja nami usiku this past night. usiku nuit huu passée. uliopita. However, Hata Toutefois, hivyo, in the day, dans le jour, mchana about 10 lays me, yapata saa nne il m'a asubuhi Bwana ravi akanifanya nilale, en and then he esprit. speaks with me about a Et very, il a parlé very, avec moi very à critical, propos a very d'un important moment, na d'un moment akazungumza très pamoja très nami important kuhusiana et na wakati critique. ulio nyeti a kabisa, very, very, very critical moment for the Un nations moment of the earth. très très wakati ulio critique pour les nyeti nations de la kabisa kwa terre. mataifa ya ulimwengu. And that is what I want to Et c'est slowly ce que begin je to share voulais with you. doucement Na commencer hicho à ndicho partager avec ninataka vous. kuanza polepole kushiriki nanyi That today's message, kabla Dans le tuanze message ujumbe wa d'aujourd'hui. leo. and I think the message is Et really je going to pense be que le around, message va centered vraiment around this être conversation, the centré sur cette live conversation, conversation from la heaven. conversation Na en nakisia direct du kwamba ciel. nafikiria kwamba mazungumzo haya yanaenda kuwa kuzunguka haya mazungumzo ya moja kwa moja kutoka mbinguni, But you can tell Mais vous lakini pouvez unaweza dire kuona that the Lord, knowing that I'm que le speaking Seigneur, with you, ya sachant que je kwamba parle Bwana avec vous, akijua ya kwamba nazungumza pamoja nanyi, knowing that I'm speaking to the sachant que je nation, parle aux akijua ya nations, kwamba ninazungumza na mataifa to the globe, au na monde, au ulimwengu, then globe, He speaks live. So this alors il becomes parle a en live direct. Alors ça devient conversation from the throne of une God to conversation the church. directe sasa du trône de anazungumza Dieu à moja kwa l'Église. moja. Hivyo basi haya yanafanyika mazungumzo ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu Baba Jehova hadi kwa kanisa. He now knows Il Sasa sait anajua maintenant that I'm reaching you people que je ya vous kwamba atteins, vous les ninawafikia gens, enyi watu
when he's aware that I'm coming, he Et speaks. il Ndio est sababu conscient anapojua ya kwamba je ninakuja viens, ananena. quand je That's viens, where il I want parle. us to begin C'est today. Na pourquoi hapo ndipo je ninataka veux que nous tuanzie leo commencions hii. aujourd'hui, Now, Sasa maintenant. I want to begin with the one of yesterday. Je vais ninataka commencer avec kwanza na celui yale ya d'hier jana soir. usiku. In that conversation, Dans Katika cette haya conversation, mazungumzo, the Lord Jehovah, le Bwana Seigneur Jéhovah, Yehova he showed me the current ongoing judgment upon the face of the earth. il m'a montré le alinionyesha jugement en hukumu cours ambao sur la unaendelea face sasa de la hivi terre. juu ya uso wa ulimwengu. And in that conversation, Et dans Na cette katika hayo conversation, mazungumzo he showed me il m'a montré alinionyesha people running to des close gens their qui doors couraient pour and fermer their leurs windows. portes et leurs watu fenêtres. wakikimbia kufunga milango yao na madirisha yao. In their homes, I could see people Et dans globally, leur maison, Na je pouvais mabomani voir les gens mwao ningeliweza mondialement, kuona watu kote kote ulimwenguni, all over the globe. tout kote autour du kote monde. ulimwenguni. I can see Je people all pouvais over the voir globe. les gens qui, Ningeliweza tout kuona autour du watu monde, kote kote ulimwenguni, In their home, dans leur katika maison, maboma yao, where they are quarantined, they là are où ils étaient en locked, they are quarantaine, locked ils étaient down. enfermés, ils ambapo étaient enfermés, wamezuiliwa, ambapo wamefungiwa, But they were running to mais close ils their couraient windows pour and their fermer leurs doors fenêtres to et leurs make it portes tight. pour lakini walikuwa le wanakimbia ili resserrer. kufunga milango yao na madirisha yao ili kwamba ikaze kabisa, Because kwa Parce que sababu the le coronavirus coronavirus virusi vya korona that I prophesied que j'ai December prophétisé 1, le 1er décembre 2015, 2015, ambavyo nilitabiri tarehe 1 Desemba mwaka 2015, the le coronavirus, virusi vya coronavirus, korona, this death of cette corona mort du hiki corona kifo cha korona that is global, qui ambacho est ni cha ulimwengu mondial, wote mzima, all of a sudden, ghafla soudainement, hivyo, it now became ça devient airborne, it's maintenant, coming by the wind. ça sasa vient par le kusambazwa vent. na upepo. The Lord spoke this past Le night Seigneur a parlé Bwana cette nuit passée alinena usiku uliopita on an escalation, sur une kuhusiana na escalade, kuongezeka, an escalation une escalade that people are running to que les gens shut their étaient en doors train de and courir pour windows, fermer kwamba leurs watu portes et walikuwa leurs wanakimbia fenêtres, kufunga milango yao na madirisha yao, to shut them, pour les fermer, kuzifunga, because kwa parce que sababu the coronavirus, le virusi vya coronavirus, korona, this death of corona, cette hiki mort du kifo cha corona, korona, was now airborne, était coming by the maintenant par wind. l'air, ça sasa venait ilikuwa par le vent. inasambazwa na upepo. So people are running to shut their Alors les gens doors couraient pour and fermer windows, leurs that portes the et leurs wind may fenêtres not enter. pour que le vent n'entre Hivyo pas. basi watu walikuwa wanakimbia kufunga milango yao na madirisha yao ili upepo usije ukaingia. And so, Et Na donc, kwa hivyo, are we all right? sommes-nous OK? And so, Et na kwa donc, hivyo people are shutting doors, les gens shutting fermaient les windows, portes, and fermaient les blocking to fenêtres make et sure no bloquaient pour être little air sûr comes que in. même pas un watu petit walikuwa wanafunga terre puisse milango, rentrer. wakifunga madirisha na kukaza kabisa kuhakikisha kwamba hakuna upepo unaoingia. This past night, Cette nuit Usiku huu passée, uliopita, and showing me globally, et il me Na l'a all in montré their homes. mondialement, na les gens dans leur akinionyesha kote maison. kote ulimwenguni watu wakiwa mabomani mwao. This past night. Cette nuit Usiku huu passée. uliopita, So blessed people. kwa hivyo Alors, watu peuple béni, wabadilifu, Everybody feared tout le air, monde avait wind peur to enter, que wind to blow l'air, into que le their vent, ça puisse houses. entrer pour que kila mtu le aliogopa vent upepo ukavume na kuja katika nyumba rentre dans leur zao. maison, And souffle then dans leur maison. Kisha Et ensuite, I was afraid j'étais effrayée niliogopa, for the world niliogopea monde. ulimwengu, because he made me feel parce his qu'il m'a anger. fait kwa sababu ressentir sa colère. alinisababisha nihisi hasira yake. He made me feel his Il wrath m'a and fait anger ressentir against the nation. sa Alinisababisha nikaihisi fureur ile et ghadhabu sa yake na colère contre les hasira nations. dhidi ya mataifa. And then I understood Et j'ai Hapo compris nikaelewa that the Lord is very que le angry Seigneur with the est nation. très en ya colère kwamba avec les Bwana nations. amekasirika sana na mataifa. This is a live conversation C'est une from the conversation throne en of direct God du trône du Almighty. Dieu Haya ni Tout-Puissant mazungumzo ya moja kwa moja kutoka kwa enzi ya Mungu mkuu mwenyezi mbinguni To the nations aux direct, nations hadi kwa directement mataifa moja kwa moja. less than 24 hours away. This is a en live moins de conversation. 24 heures. Chini ya C'est une masaa conversation 24 en direct. Haya ni mazungumzo ya moja kwa moja. And so, Et Na donc, kwa hivyo there was a dread, il y avait une kulikuwapo na terreur, tishio, there was fear. il y avait la kulikuwapo na peur. uoga. People were afraid, Les gens étaient Watu effrayés, waliogopa, they were trembling, ils walikuwa tremblaient, wanatetemeka, running to block ils their couraient doors, pour bloquer block leurs the portes, pour windows. bloquer leurs wakikimbia fenêtres. kufunga milango yao, kufunga madirisha. After he showed me that, Après qu'il Baada m'ait ya montré kunionyesha cela, hilo,
that now it is que coming maintenant ça vient airborne. par le It's going to be now vent, ça va infectious. maintenant être The infections infectieux, are going to be l'infection airborne. va ya kwamba être sasa transportée par inaambukizana l'air. kutokana na upepo hewa. And then he Et ministers ensuite, with me now. Kisha sasa il anazungumza nami m'a fait sasa. ministère The avec Lord moi, Yahweh. le Seigneur Yahweh. Bwana Yahweh. Then he tells me Ensuite, il Kisha m'a dit ananiambia that he's very upset. He's very qu'il angry est très ya kwamba en colère, amekasirika sana zaidi because the nations have refused to repent. car les kwa nations sababu ont refusé de se mataifa yamekataa repentir. kutubu. This is a live conversation C'est Haya ni une mazungumzo conversation ya en moja direct kwa moja from the throne of God, du kutoka trône de kwa Dieu enzi ya Mungu, Almighty, Mungu mkuu Tout-Puissant, mwenyezi, to the nations globally. aux kwa nations mataifa kote mondialement. kote ulimwenguni. And then he made me know. So I Et was il m'a fait afraid savoir, because he alors made me know. j'avais peur Halafu parce qu'il m'a fait akanisababisha savoir nijue, niliogopa kwa sababu alinisababisha nijue He can wipe them down, wipe qu'il them out. peut les Anaweza décimer, wafagia les wote. décimer. So I feared that wrath, Alors j'ai eu hivyo peur de cette niliogopa colère, ghadhabu hiyo, because I saw as if there parce is que j'ai vu comme capacity s'il to il avait la wipe them out capacité in de this les, world. kwa sababu niliona kana kwamba kuna ule uwezo wa de kuwafagia les wote décimer iwapo tous. watacheza. And that reminded me Et Na ça hiyo m'a rappelé ilinikumbusha of December 1, le 1er tarehe décembre 1 Desemba 2015, mwaka 2015, 2015 when I gave this prophecy quand j'ai donné of cette the prophétie du coronavirus coronavirus coming to the earth. qui vient sur la nilipopeana terre. unabii huu wa virusi vya korona vikija kwa ulimwengu, And I said, nikasema would be a big disease. ya kwamba J'ai Big dit ça disease. sera une grande ya kwamba maladie, litakuwa une gonjwa grande kubwa, maladie. kubwa kabisa. Number 2, Jambo Numéro la 2, pili, I said, j'ai dit nilisema would come from ça Asia. va venir de litatokea l'Asie. Asia. Number 3, Jambo Numéro la 3, tatu, I said, j'ai dit nilisema India. I mentioned India. by name. l'Inde. J'ai mentionné l'Inde par nom. Look at the 1.3 Regardez billion au lockdown. 1,3 angalia kule milliard kufungiwa kwa en watu quarantaine. bilioni 1.3. It's a wonder. Ni C'est une ajabu merveille. kabisa. It is historic. Ni ya C'est kihistoria historique. kabisa. Then I said, Et j'ai Kisha dit, nikasema there would be a disease il va y avoir une distress. Kutakuwepo na maladie de dhiki détresse, itokanayo une na gonjwa détresse de hilo. maladie. Then I said, Et Kisha j'ai dit, nikasema there would be a disease emergence. il y aura kutakuwepo une na maladie dharura d'urgence. utokanao na gonjwa hilo. Then I said in that Et prophecy j'ai dit Kisha dans cette nikasema prophétie katika unabii huo that there will be lack of equipment. qu'il y aura un manque ya kwamba d'équipement, kutakuwepo un na manque. ukosefu wa vifaa. What do you see now? Je, Que voyez-vous unaona nini maintenant? sasa? No ventilators, Pas de Hakuna vifaa vya ventilateur, kuingiza hewa, no masks, pas de hakuna masque, masks, no gloves. There is always pas de gants. Il y a shortage, toujours des shortage. pénuries, pénuries, Factories pénuries. are being Les converted into usines making sont those converties equipment. pour pouvoir faire That kind of ces facility. équipements, kila ce type wakati kuna upungufu. d'usine. Kampuni zinabadilishwa ili kwamba kutengeneza hivyo vifaa, And so, na kwa Et hivyo donc, then I said, kisha ensuite j'ai nikasema disease distress. une dhiki détresse itokanayo de na gonjwa maladie. hilo. Look at the distress. Regardez la Angalia hiyo détresse. dhiki sasa. I said, Et j'ai dit, Nikasema the culture. They la will need to culture, ils auront besoin de faire la because I culture, already went. parce que I went and talked with the je suis doctors déjà in the allé, j'ai parlé au docteur dans hospital 4 l'hôpital years ago. 4 ans And then auparavant, we discussed et ensuite and nous said, avons "No, discuté, we il need m'a to dit do a non, culture. on doit faire une We need to culture, on doit find faire out la what culture pour disease trouver is it. quelle maladie ya c'est cela. kwamba utafiti itawabidi wafanye uchunguzi, kwa sababu tayari nilikwenda na nikazungumza na wale madaktari kule katika hospitalini, nikasema ya kwamba hapana, lazima tukafanya uchunguzi wa gonjwa hili. This is serious. Hii C'est ni ya sérieux. kumaanisha. And that's why Et c'est Ndiyo pourquoi, sababu, this night, cette nuit, usiku huu, this past night, usiku nuit huu passée, uliopita, when the Lord spoke with me quand le and Seigneur showed a me parlé his avec moi et il anger, m'a montré wakati sa Bwana colère, aliponena pamoja nami akanionyesha ghadhabu yake which made me fear. ce qui m'a ambayo fait ilisababisha peur. niogope, Because in the anger, he was telling me, Parce I que can dans la wipe colère, them il me down. disait, je peux kwa tous sababu les katika décimer. hasira hii Wipe them out. Je peux les alikuwa décimer ananiambia tous. kwamba nitawafagilia wote, Ninaweza. I want to fall the globe. kwa sababu katika ghadhabu yake alikuwa anasema ya kwamba ninaweza kuwafagilia wote mbali. And so, Na kwa Et hivyo donc, I feared j'ai eu peur niliogopa, because I remember parce that que je me suis December souvenu ce 1, 1er décembre kwa sababu nilikumbuka tarehe hiyo ya 1 Desemba 2015, mwaka 2015, 2015, when the Lord asked me to quand go le Seigneur m'a strike the demandé d'aller nation et wakati frapper les Bwana nations, aliponiuliza niende kuyagonga mataifa.
for disobedience, à cause de la désobéissance, for blackmailing à cause these two d'avoir who walk with calomnié Yahweh, ces kwa deux sababu ya qui kuwadhihaki travaillent avec hao Yahweh, wawili wanaotembea na Yahweh, for refusing to repent, kwa pour avoir kukosa kutubu, refusé de se for refusing to repentir, prepare pour avoir the refusé way for de the préparer le glorious, chemin holy pour le coming glorieux of the Messiah. et kwa saint kukataa retour kuandaa du njia Messie, kwa ajili ya kuja kwa utukufu, kwa utakatifu, kwa Masia, For ignoring the Lord. pour kwa ajili ya ignorer le kumpuuzilia Seigneur. Mungu. At that time, À Kwa ce temps, wakati huo when he told me in the dream quand il to m'a dit dans le strike the rêve de nations, frapper les nations, aliponiambia katika ndoto niyagonge mataifa, strike the earth. de frapper la nigonge terre, ulimwengu. In that dream, the dans dream, ce when I rêve, did that, it quand was j'ai fait fulfilled. cela, And I saw ça a all été this. accompli. Et j'ai vu Katika tout ndoto cela. hiyo nilipofanya hivyo ikatimilizwa, nikaona haya yote. But what I feared Lakini Mais kile de quoi j'ai eu nilichoogopa peur? is because it became a very C'est parce sad que day. The c'est globe, devenu un the jour earth très triste. became very La sad. terre, le ni globe, kwa c'est devenu sababu très triste. ilifanyika siku ya huzuni kabisa kabisa. The earth, even the, La even the terre, sun disappeared. même le So it was a soleil bit- a it disparu. was a Alors bit c'était un peu, like it's coming to rain. c'était un peu comme The si ça allait clouds pleuvoir. covered the Les sun. nuées The sun ont was recouvert covered. le soleil. Le Ulimwengu soleil était ukafanyika recouvert. wa giza kiasi kwamba mawingu yalifunika jua. And so, Et it was donc, a sad, c'était like it's a sad day, like it's triste, coming to comme un rain. triste Hivyo jour, ilikuwa comme siku s'il ya allait, kuhuzunisha kama il allait vile kunaenda pleuvoir. kunyesha. And I saw people with masks Et j'ai and vu les gens gloves avec des walking masques et across des the gants streets, qui marchaient, qui hospitals, traversaient les doctors rues. running. Dans les It hôpitaux, was a les docteurs sad couraient. moment. C'était un In a moment triste. silence, Dans he un silence, showed me il m'a everything you montré see toutes up choses and qui se down, passaient in là, qui se passaient silence. en Kisha silence. ilikuwa siku ya huzuni kabisa, nikawaona watu wakiwa na gloves na masks wakitembea kote kote katika mitaa. Ilikuwa siku ya huzuni kabisa. Katika ukimya alinionyesha hiyo, And I remember that I Et je me feared souviens que j'ai the eu same peur, fear I la même feared this peur que j'ai past eu peur cette na nuit passée. ninakumbuka niliogopa hofu ile ile ambayo nilikuwa nayo usiku huu uliopita. This past night. Cette nuit Usiku huu passée, uliopita I feared like I did j'ai eu in peur, December, on December 1, niliogopa kama vile nilivyoogopa tarehe comme moja j'ai eu peur ce Desemba 1er décembre mwaka 2015, 2015, more than 4 years ago. plus zaidi de ya miaka 4 ans minne auparavant. iliyopita. Because at that time, Kwa Car sababu à ce kwa wakati temps, huo when I woke up, I was like, oh, quand je me suis réveillée, j'ai fait oh, nilipoamka nikasema oh, oh. oh. That December 1, 2015. Ce 1er tarehe hiyo décembre moja 2015. Desemba mwaka 2015. Why Kwa nini? Pourquoi did I fear? est-ce que j'ai eu Because peur? the wrath I felt. Parce que Kwa sababu la ile colère que ghadhabu j'ai ressentie, nilihisi. But for him to put mais me pour lui, inside the pour me mettre à disease, l'intérieur de la and so maladie to et show me the de me hospitals montrer les overwhelmed, hôpitaux every qui étaient nation, every débordés, body, toutes les everywhere. nations, des corps morts partout, des centaines de corps Being étaient taken in portés, étaient pris dans ya les kwamba camions. kwake yeye kuniweka katikati ya gonjwa hilo, na kisha nione hospitali zimelemewa, mahospitali zimelemewa, na kisha unaona ya kwamba maiti ya watu wengi kabisa wanaokotwa, na pia hospitali zimelemewa kabisa. At that time, Kwa À ce wakati temps, huo, when I woke up, I said, oh, Quand je me suis réveillée, j'ai dit nilipoamka oh, nikasema oh, Seigneur, is the church going to pass through the great est-ce que tribulation? l'Église va passer à travers la grande kanisa linaenda tribulation? kupitia dhiki kuu? Because that is the great tribulation. Parce que ça, c'est la grande Kwa sababu hiyo ni tribulation. dhiki kuu. So I knew that was the great Alors je tribulation. savais que Hivyo c'était la nilijua grande kwamba tribulation. hii ni dhiki kuu. I feared that was J'ai the eu great peur que tribulation. ça serait Niliogopa ya la kwamba grande hiyo itakuwa tribulation. dhiki kuu. Only later I understood Seulement plus Baadaye tard, tu j'ai compris, nilielewa. when he came back and told me, quand il est venu, qui m'a dit non, l'Église ne va pas passer à Wakati travers la grande alipokuja baadaye na tribulation. kuniambia kwamba hapana, kanisa halitapitia dhiki kuu. he said, Il l'a dit, Alisema he's judging. il juge la terre. anahukumu ulimwengu. This past night, Cette nuit Usiku huu passée, uliopita, also, pia, également, when he showed me the quand il m'a escalation, montré aliponionyesha l'escalade, kule kuongezeka, when he presented me quand the il m'a escalation présenté of this l'escalade de disease, cette wakati maladie, aliponionyesha kuongezeka kwa gonjwa hili, people running to les shut gens the couraient door, pour fermer shut leurs the portes, windows. fermer les watu fenêtres. walikimbia kufunga milango, kufunga madirisha. And his wrath is enormous. Et sa colère Na est ghadhabu yake énorme, ni kuu kabisa. As though he's saying, comme Kana s'il kwamba dit, anasema, I can wipe them out je peux les ninaweza décimer tous kuwapatia wote, for failing to repent, pour avoir échoué de se for repentir, refusing to pour prepare avoir for the refusé de se Messiah. préparer pour kwa le kukataa Messie. kujiandaa kwa ajili ya Masia. And so, Et Na kwa donc, hivyo, the reason I feared la raison pour laquelle j'ai eu sababu peur ambayo ilinifanya encore, niogope tena,
It was now being transmitted C'était airborne, maintenant transmis par transmitted by the l'air, wind. transmis par le Sasa vent. ilikuwa inasambazwa na kuambukizwa kupitia kwa upepo. Nobody can open the doors. Personne ne pouvait ouvrir la porte. You cannot open Vous windows. ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Then again this night, Encore Kisha cette nuit, tena usiku wa leo, I said, Lord, j'ai dit, Seigneur, is this the great tribulation? est-ce la grande tribulation? So again, I had that same fear Alors encore, j'ai eu Basi cette nilikuwa na même hiyo hofu hiyo peur this past night. cette nuit usiku huu passée. uliopita. And then Et ensuite, Alafu, I woke up. je me suis réveillée. So Donc, everybody can see tout le kila monde mtu peut anaweza voir kuona that the Lord is angry. que le ya kwamba Seigneur est en Bwana colère. amekasirika. The wrath of God La is colère upon de the Dieu face est of sur the la earth. face de la Ghadhabu terre. ya Mungu ii juu ya uso wa ulimwengu. And it's as though Na Et ni il a kana dit, kwamba he doesn't relent. yeye il est hakomi. implacable. So now we understand Alors Hivyo maintenant, nous basi sasa comprenons, twaelewa. that when I called the cloud of God to come to, quand j'ai appelé la Ya nuée kwamba de Dieu pour venir à nilipoita wingu Kisumu, la Mungu to aje come to this Kisumu, land, pour venir aje dans ce katika nchi pays, hii. and I went to the meeting in et je Kisumu, suis allée Na dans kisha nikaenda une kwenye conférence à mkutano Kisumu, Kisumu, and Yahweh himself et visited Yahweh his lui-même friend. a visité halafu son Yahweh ami. mwenyewe akamtembelea marafiki And wake. there's only one prophet in the Et il y a Bible un seul Na kuna prophète dans la nabii mmoja Bible tu katika Biblia that he visits like that qui l'a ambaye visité comme anamtembelea kwa cela namna hiyo in the Old Testament. dans katika l'Ancien Agano la Testament. Kale. And so when he visited, Et quand il Hivyo a visité, alipotembelea, now you can tell. maintenant sasa vous pouvez mnaweza dire, Now kuona. look where the maintenant earth regardez is là où la Sasa terre se angalia trouve mahali ulimwengu upo since he visited. depuis qu'il a tangia visité. alipotembelea. Now we are beginning to understand Maintenant nous commençons Sasa à tunaanza comprendre kuelewa that when he visited, que quand il ya a kwamba visité, alipotembelea, he said, il a dit, alisema, I have heard j'ai entendu nimesikia that the servants I sent you, ya que les kwamba serviteurs que je watumishi vous ai niliowatuma envoyés, kwenu, you have rejected. vous les avez mmewakataa. rejetés. You have continued preaching Vous avez continué the à rotten prêcher gospel in your church. l'évangile Mmeendelea pourri kuhubiri dans vos églises. injili iliyovunda katika makanisa yenu. Your rotten gospel. Injili Votre yenu évangile iliyooza. pourri. You have continued to ignore them. Only in Kenya they Vous avez operate. continué à les ignorer. Seulement au Kenya, ils opèrent. Ni Kenya tu ambapo wanajiendeleza. But he said, Mais il Lakini dit, akasema, if you had just ignored them, si vous les avez iwapo juste mmewapuuzilia ignorés, mbali, I would still strike you. bado je vais encore nitawagonga. vous frapper. But how much more Mais Lakini combien je- plus zaidi gani sasa? that apart from ignoring que, the à part message, the d'ignorer le beautiful message, le message magnifique of message de la repentance repentance and et de la holiness, sainteté, Kwamba kando na kupuuzilia mbali ujumbe wa kupendeza kabisa wa toba na utakatifu. you even went ahead to blackmail them. vous êtes allés encore en devant pour les calomnier. How much more then Combien shall I plus judge alors you? vais-je vous juger? Hukumu kiasi gani basi? I have settled my glory on them. J'ai envoyé toute ma gloire sur eux. What can't you see? Que ne pouvez-vous pas voir? Hamuwezi kuona? Thousands of cripples have walked. Des milliers d'handicapés ont marché. The store where we put wheelchairs and crutches is L'endroit là où full. nous mettons les Somebody chaises, les fauteuils roulants et les béquilles, c'est tellement rempli. Katika ghala ambapo C'est tunaweka trop vitu rempli. vya ulemavu vya magurudumu The vya store is ulete. full. Lile ghala Le, limejaa. le stockage, il est The rempli. beautiful work of the cross Le Kazi magnifique ya travail de la kupendeza croix msalaba. and the blood of Jesus. et Na du sang damu de ya Jésus. Yesu. And so that's why Et c'est Hivyo basi pourquoi ndio sababu I was afraid j'étais niliogopa effrayée this past night. cette nuit usiku huu passée. uliopita. But when I woke up, Mais quand je Lakini me suis nilipoamka, réveillée, then the Lord again, alors le Seigneur Bwana encore, about 10 o'clock like this, is à peu laid près beside 10 Pastor. heures, il m'a yapata saa ravie nne comme asubuhi cela, namna alors hii, je me suis akanisababisha endormie. nilale. Then at that time, Et à Kwa ce wakati temps-là, huo, he shows me dust, il m'a montré la ananionyesha poussière, vumbi. wind coming with dust, le vent qui venait avec la Upepo ukija na poussière, vumbi. and people running to et les close gens doors. couraient pour fermer Na leurs watu portes wakikimbia encore. kufunga milango tena. And the Lord said, Et le Na Seigneur Bwana a dit, akasema, this is too deadly. ya kwamba c'est hii trop ni ya kutisha mortel. kabisa. So the dust was entering and people Alors were la shutting poussière doors entrait et because les gens fermaient les the portes virus parce que le was being virus transmitted était through the transmis dust. à travers la Hivyo, poussière. upepo, ile vumbi ilikuwa inakuja na watu walikuwa wanafunga milango kwa sababu virusi hivyo vilikuwa vinasambazwa kwa vumbi. But you're too familiar, you know too Mais vous well. êtes très Lakini familier, vous nyinyi savez, mwajua vyema il kabisa. sait très bien, Just recently, juste Hivi récemment, majuzi tu,
I said J'ai dit nilisema that the disease coming, que ya la kwamba maladie qui gonjwa vient, linalokuja, people are standing and fear. les standing gens at se the window tiennent, ils se and tiennent à la fear fenêtre opening et ils their ont windows. peur d'ouvrir leurs watu fenêtres. wamesimama wanaogopa kufungua madirisha yao. And that time I Et à ce consigned temps, him to the boil. je l'ai Na kwa wakati huo consigné en tant que niliungamanisha furoncle, na ulcère. mauvimbe, Now the disease of the La boil. maladie des na furoncles lile ulcères. gonjwa la mauvimbe. But now Mais Lakini maintenant, sasa the dust came in and people were la closing poussière doors est and saying, venue à l'intérieur et les gens "Well, saying, fermaient this leurs is too fenêtres, deadly. leurs It's portes, carrying the ils toussaient virus." et ils disaient c'est trop kumbe ilikuwa mortel. inaingia na watu walikuwa wanasema kwamba hii ni ya kufisha kabisa, ilikuwa imebeba vile virusi. And then in the same time, Et ensuite, Pia au même katika moment, wakati huo huo, today in the day here, aujourd'hui dans le jour mchana ici, hapa, then now, ensuite Sasa maintenant, the Lord brings a piece of paper le Seigneur a Bwana ramené un morceau de analeta papier kipande cha karatasi in a dream. dans un katika rêve ndoto. And I see the hand of the Lord God. et j'ai God vu the la Father, main du Na Seigneur Dieu, ninauona Dieu le mkono wa Père, Mungu Baba, and he brings that piece of paper et il a close, ramené na analeta ce morceau de hicho papier kipande cha proche karatasi kwa karibu close to my eyes. près de karibu na mes yeux. macho yangu, And I see his Et right j'ai hand vu sa na main ninaona droite mkono wake wa kulia writing on that écrivant paper sur ce papier rapture. enlèvement, ukiandika kwenye hiyo kipande cha karatasi unyakuzi, Capital R avec herufi kubwa ya un R, E majuscule, and capital R, encore avec un E majuscule, small a, iliyo ndogo, P like that in small un letters. petit N avec les petites namna les hiyo lettres pour le katika herufi reste. ndogo namna hiyo zile zingine. And then when he wrote Et that, ensuite, quand il a Kisha écrit wakati cela, alipoandika hivyo right in my eyes, juste devant machoni mes yeux, pangu, I was like, wow, j'étais the comme, rapture is going to waouh, happen now. l'enlèvement va prendre place maintenant, Finally. finalement. hatimaye unyakuzi unaenda kutendeka sasa. And then he shows me Et ensuite, il m'a montré the whole globe. le Ulimwengu globe wote. entier Then I saw et j'ai Kisha vu nikaona the part of the world where, La partie where it was day. sehemu monde, ya là où c'était le ulimwengu jour. ambapo ilikuwa mchana. There are people Il y avait running des out gens of qui the offices. couraient, Kuna sortaient watu de leur ambao bureau wanakimbia kutoka kwa maofisi. Very fast. There's a lot très of rapidement, running. beaucoup de... Ils couraient, ils Some couraient, are ils couraient. falling down, Les gens getting up and tombaient. running. Et ils se relevaient, ils couraient, ils couraient, ils couraient. Ils couraient. Wakikimbia sana kabisa, wakitoka katika ofisi, wakikimbia nje, wengine wakikimbia namna hii kwa uoga. And I see this group, I see this Et lady j'ai in vu a ce jean groupe et j'ai vu skirt. cette femme avec une Ninaona jupe huyu en jeans, mwanadada ambaye alikuwa na skati une jupe ya en jeans. jeans. Among those running. Parmi So I ceux can qui see couraient, alors je continuing. pouvais I voir see des gens people partir. Je vois des gens running. qui couraient. Miongoni mwa wale ambao wanakimbia hivyo basi ninawaona watu wakikimbia. And they're running down the stairs. Et They ils say, couraient. Jesus has Jésus come. est venu! Jesus has Jésus est come. venu! Jesus has Jésus est come. venu! Oh, Oh! Oh! Jesus has Jésus est come. And it venu! was the whole Et world. c'était le Na monde walikuwa entier. wanakimbia wakizishuka ngazi wakisema ya kwamba Yesu amekuja, Yesu amekuja, Yesu amekuja, na ulikuwa ulimwengu wote mzima. They were running because Ils some couraient of their loved parce ones que left their quelques-uns de clothes leurs in the bien-aimés ont office. laissé leur Walikuwa bureau, wanakimbia leurs kwa sababu vêtements dans baadhi ya leur bureau wapendwa ici, wao là. waliacha nguo zao afisini mle. And were raptured in their eyes. Na Ils étaient walinyakuliwa enlevés devant machoni leurs yeux. pao. So these ones are the ones that had remained. Alors Hivyo ceux-là, basi ce sont hawa ceux ni qui wale sont ambao restés. walikuwa wamebaki. So they were running. Alors ils couraient, pou, pou, And pou, then the pou. Lord took me Et le also Seigneur to the m'a pris part aussi of dans the la world partie that du is in monde, là où darkness, c'était in dans the les night. ténèbres, dans la Hivyo nuit. walikuwa wanakimbia kabisa, alafu Bwana akanipeleka pia katika sehemu ambapo kulikuwa giza ya ulimwengu. And in those parts of the Et dans world, cette those partie du nations, monde, ces where there was nations, darkness, là où il y avait they les were also ténèbres, running ils couraient out into aussi the open places. dans les Woo! endroits The ouverts Jesus has et come. oh, Jesus Jésus est has come. venu, Jésus est Woo! venu, Oh! oh, Woo! oh. The people were Les crying gens because their criaient et people, some pleuraient of their people had gone. parce que Na quelques-uns de katika leurs personnes zile étaient partis, sehemu avaient ambapo kulikuwa disparu. usiku, wao pia walikuwa wanakimbia katika mahali palipokuwa wazi wakisema ya kwamba Yesu amekuja, Yesu amekuja, Yesu amekuja. Walikuwa wanakimbia kwa sababu wapendwa wao, watu wao walikuwa wamenyakuliwa. It was terrible C'était Ilikuwa ya terrible kutisha. to see people running de and voir les gens wailing. courir. So the whole earth, Alors la terre Kuona watu entière, wakikimbia wakilia, hivyo ulimwengu wote. I am now amazed. je suis Sasa maintenant tunashangazwa. émerveillé, Because finally étonné heaven parce que had finalement, briefed me le with the ciel final briefing. Ya kwa m'a fait, sababu sasa m'a briefé hatimaye avec le dernier Mungu imeniambia briefing. yale mausia ya mwisho, The ultimate briefing on the rapture. yale Le maelezo dernier ya briefing mwisho de kuhusiana na l'enlèvement, unyakuzi. le I compte am rendu. shocked Je suis choqué
that heaven has briefed me in this que way. le ciel m'ait briefé, instruit de Now cette I manière. have Maintenant, information j'ai Sasa ninao l'information ufahamu and detail. et les na détails. vipengee. So when the rapture Alors quand happens, l'enlèvement Hivyo prend place, unyakuzi the unapotendeka, rapture that we always l'enlèvement know que as nous a savons stealthy tous day, comme coming un like a jour, thief, unyakuzi ambao un tunajua jour, kwamba comme ni il siku vient comme ambayo un inakuja voleur, kama mwivi. we have always known the on a rapture will toujours come su que like a thief. l'enlèvement, ça va Kila venir comme un wakati tumejua ya voleur. kwamba unyakuzi utakuja kama mwivi. Now, today, the Maintenant, Lord has aujourd'hui, le briefed me Seigneur very m'a clearly briefé, Sasa m'a leo hii instruit très Bwana clairement amenielezea kwa uwazi kabisa that when the rapture que takes quand place, l'enlèvement ya prend kwamba place, unyakuzi unapotendeka, everybody globally tout le will monde be mondialement aware, sera au kila mtu courant. kote kote ulimwenguni atajua, and there will be a lot of Et il y aura running, beaucoup de gens qui vont globally, courir people mondialement. Les running gens out vont of their courir de apartments, sortir de running leur out of their appartement, homes, sortir running out, putting de leur their maison. head Ils vont on mettre their hands leurs on mains their sur head. leur tête. Oh, Yeah, oh, Jesus has Jésus est come. venu, Jesus Jésus has est come. venu, Jesus Jésus has est come, venu. because they have lost a Parce loved qu'ils one ont here and perdu leur there. bien-aimé na ici et là. kutakuwepo na kukimbia kwingi kabisa, watu wakikimbia kutoka katika ofisi zao, wakikimbia kutoka katika majengo yao, wakikimbia wakiweka mikono kwenye juu Globally, ya vichwa vyao kote kote Mondialement, ulimwenguni. Globally, people mondialement, are les going gens to run. vont Kote courir. kote ulimwenguni watu wanaenda kukimbia, People will be running Les gens vont globally. courir watu watakuwa mondialement. wanakimbia kote kote ulimwenguni. It will be such a mayhem. Itakuwa wakati wa mshtuko kabisa. Everybody leaving what they are doing, Tout le monde va quitter ce qu'ils font, wherever you are. peu importe où They'll- tu whether es, they're in a hospital, que tu sois à or they're in l'hôpital, offices meeting, dans les bureaux, they'll dans be un rendez-vous running au bureau, out ils vont Watu courir wakiacha kile dehors. ambacho wanafanya watakuwa wanakimbia and gathering together and Et ils vont se talking rassembler and ensemble, ils vont wondering, parler they et se wonder, demander this wonder, cette and merveille. say, "What? This Oui, has happened. et dire, ces choses est passées, ça s'est arrivé. There's so Oui, much. And the tellement. radio's on. Et la And radio the TVs are et les on. télévisions sont branchées, les radios sont branchées. wakiongea kuhusiana na haya maajabu, wanashtuka kuna mengi zaidi, na redio ziko wazi na pia runinga ziko wazi zinapeperusha. But it's amazing Mais c'est incroyable because the whole world parce que le Kwa sababu monde ulimwengu entier wote mzima will get to know that the va Messiah savoir has que le come Messie and est venu taken et his qu'il a holy pris church. son utapata église kujua kwamba sainte. Masihi amekuja na kulichukua kanisa lake takatifu. The whole world Le Ulimwengu monde wote entier will get to know va utapata savoir kujua that the Messiah has come que le and Messie taken est the venu church, et qu'il a and pris the world l'église will never et be que the le same monde again. ne sera plus jamais encore pareil. kulichukua kanisa na ulimwengu hautawahi kubakia sawia tena. There will be a tempest, Il y aura une tempête. mayhem. Kutakuwepo na tishio. People walking out on foot. Les gens Wow, marchent sur look at this. les pieds. Oh, The wonder, regardez the ça. shock, the terror. L'émerveillement, le choc, big la terror. terreur, une Watu grande wakitembea terreur. kwa miguu yao wakiwa na tishio kubwa kabisa, kuogopa kukubwa kabisa na kutetemeka. Aye. Aïe, That is the briefing that heaven c'est briefed me l'instruction on dont le this ciel morning m'a today. instruit ce Haya ndio matin, maelezo ambayo aujourd'hui, mbingu ilinielezea asubuhi hii leo hii, Knowing that I'm coming to you. sachant que je viens à vous. Tremendous. Terrible. Ajabu. The Messiah is coming. Le Messie Masia revient. anakuja. And I've seen now the Et final j'ai vu details maintenant on the earth. les fins Na nimeona détails sasa sur la vile terre. vipengee hasa kabisa katika ulimwengu. People running from Les gens big couraient buildings, they were des not gros taking the bâtiments. elevators. Ils prenaient They pas were les going by ascenseurs. the Ils stairs. prenaient, All of ils them, because the prenaient les elevators escaliers were full. parce que Watu wakikimbia kutoka katika ascenseurs majengo étaient marefu remplis. kabisa. Hawakuwa wanatumia zile elevators. Walikuwa wanatembea wakikimbia. Walikuwa wanakimbia kupitia ngazi kwa sababu zile elevators zilikuwa zimejaa. They were running. Boom, 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 Ils boom. couraient, ils couraient. Jesus has Hey, come. Jésus est venu, Jesus has Jésus come. est venu. Everybody was shouting Tout le as monde they était en train went de down. crier pendant It's qu'il descendait. amazing, C'était it's shocking. incroyable, c'était Walikuwa choquant. wanakimbia kwa mbio kabisa kabisa wakisema kwamba Yesu amekuja, Yesu amekuja. Walikuwa wanakimbia kabisa kabisa. Jesus has come. Jésus Yesu est venu. amekuja. Even me in the dream, I was Même moi, shocked dans le rêve, j'étais Hata mimi choquée katika ndoto nilishtuka because I knew the car church je has savais que l'Église kwa sababu a été nilijua enlevée. kwamba kanisa limechukuliwa. come. So this is the conversation Alors c'est la Hivyo basi conversation haya ndiyo mazungumzo that the Lord has brought forth que at le this Seigneur hour. a ambayo ramenée Bwana devant à ameyaleta cette kwa heure. wakati huu. And this is what I want to focus on Et tonight. c'est ce dont je veux me focaliser, me concentrer ce soir. That means Cela Hiyo signifie inamaanisha the Messiah le Messie, Masia is about to take the church. il est sur le yu point de karibu prendre kulichukua l'Église. kanisa. So this coronavirus Alors ce is coronavirus que vous gripping voyez, the whole qui saisit la terre Hivyo entière, basi, hivi attrape virusi la vya terre korona entière ambavyo mnaona vikiteka nyara ulimwengu wote mzima and doing what you have never et seen. fait ce que na vous n'avez vikifanya jamais kile vu. ambacho hamjawahi kuona. Today,
Aujourd'hui, hii around 1 o'clock, 2 à peu o'clock près de Tunapata à peu saa près saba, 13h, saa 14h p.m. de za l'après-midi, mchana, in the afternoon, dans wakati wa mchana l'après-midi, they were announcing on Global News ils walikuwa annonçaient dans les wanatangaza nouvelles katika mondiales habari za kimataifa that today, que in the past aujourd'hui, 24 hours, les 24 dernières heures, 846 dead bodies have been 846 picked corps in morts Spain, ont a été top ramassés en developed Espagne, country. ya kwamba leo un hii pays katika en nchi ya top Uspanyola développement, zaidi ya un maiti pays développé, 846 catégorie yameokotwa top. katika Uspanyola, nchi ambayo imeendelea sana zaidi chini ya masaa 24, A first world country. nchi Un ambayo pays du imeendelea premier sana monde. zaidi. And they were giving hundreds for UK, US, Et ils donnaient hundreds des for UK, centaines pour le hundreds. Royaume-Uni, The des centaines pour les disease, États-Unis, the la maladie, le coronavirus, coronavirus, this plague cette plaie, has done ce qu'elle what a has not fait, happened here. elle a fait Na ce qui ne walikuwa s'est wanapeana jamais mamia kwa passé ici. Marekani, mamia kwa Uingereza. Virusi hivi vya korona vimefanya jambo la ajabu kabisa ambalo tunashuhudia sasa hivi. So now, Hivyo Alors basi sasa, maintenant, this is a big sign c'est un for grand the signe rapture of the pour church. l'enlèvement de l'Église. hii ni ishara kubwa kabisa kwa unyakuzi wa kanisa, Because kwa Parce sababu que now we are beginning to understand maintenant nous Sasa commençons à tunaanza kuelewa comprendre that this is a sign, que c'est ya un kwamba hii signe, ni ishara, as I have been saying here, comme je l'ai jinsi dit ambavyo ici, nimekuwa nikisema hapa, that this is a sign que ya c'est un kwamba hii ni signe ishara that the que le coronavirus ya kwamba coronavirus, virusi vya korona is speaking to a ça generation parle à une vinazungumza génération kwa kizazi and saying, na et il kusema dit prepare the way. préparez le andaeni chemin. njia, The tribulation is at La the corner. tribulation dhiki est à la ipe porte. pembeni. It's at the door. C'est à la Iko porte, sur le mlangoni. point. The Messiah is coming. Le Messie Masia revient. anakuja. The church has to be taken out. L'Église Kanisa doit être litanyakuliwa enlevée en haut. juu. It is as though Ni C'est kana comme si kwamba the time for the tribulation to le begin temps pour la tribulation wakati wa de dhiki commencer kuanza has been set. a umewekwa, été préparé. And the rapture is a Et given, l'enlèvement, na unyakuzi is a guarantee. c'est une ni garantie. ni kitu ambacho tumepewa. Ni lazima nani? Unyakuzi ni lazima, That the rapture is a must. ya Que kwamba l'enlèvement, unyakuzi c'est ni un lazima. devoir. But what matters most is the time Mais for ce the qui, tribulation has been set. Ce Lakini qui kile importe ambacho le plus, c'est le kinajalisha sana temps de zaidi ni ya tribulation qui a kwamba été préparé. wakati wa dhiki umewekwa, That as the nations are Que about, pendant que les nations when sont they sur le just point, approach quand the ils vont juste time for approcher tribulation, le temps pour la tribulation, automatically the church automatiquement ya kwamba l'Église wakati est enlevée dans le mataifa ciel. yatakapofika tu wakati wa dhiki, moja kwa moja unyakuzi umetendeka. The Lord says here Le Seigneur dit Bwana ici, anasema hapa in 1 Thessalonians, kwenye dans 1 Wathesalonike Thessaloniciens, wa kwanza. the book of 1 Thessalonians, le livre de 1 Kitabu cha Thessaloniciens, Wathesalonike wa kwanza, chapter 4, chapitre sura ya 4, 4, 16 and 17. 16 et mstari wa 17. 16 na 17. He says, Il dit, Anasema, for the Lord himself car "Kwa le maana Seigneur Bwana lui-même mwenyewe will come down atashuka descendra du chini ciel from heaven kutoka mbinguni with a loud command, akiwa un na signal sauti donné kuu, with the voice of the archangel, avec la voix d'un archange and with the trumpet call of God. et au son de d'une trompette de And the Dieu, dead in Christ et les na morts wale en waliolala Christ mauti katika Kristo will rise first. ressusciteront watafufuka premièrement. kwanza. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 17. Thessaloniciens Kitabu chapitre cha 4 verset Wathesalonike wa 17. kwanza, sura ya 4 mstari wa 17. After that, Après Baada ya cela, hilo, we who are still alive nous qui sisi sommes tulio encore hai en bado, vie and are left et qui na sommes restés, tuliosalia, will be caught up together with them nous serons enlevés ensemble avec eux in the clouds dans les katika nuées mawingu, to meet the Lord in the pour air. rencontrer le Seigneur dans les Bwana airs. hewani. Therefore, encourage one another Alors, Hivyo encouragez-vous basi, les uns les autres patieneni mmoja kwa mwingine with these words. avec kwa ces maneno paroles. haya. The book of Hebrews, Le livre Kitabu de cha Hébreux, Waebrania, the book of Hebrews, blessed. le livre de Hébreux, kitabu cha peuple béni, Waebrania, watu wabarikiwa. Hebrews chapter 12, Hébreux chapitre Waebrania, 12, sura ya 12, verse 14. verset mstari 14. wa 14. Make every effort Faites tous les efforts to live in peace pour Kuwa vivre na en paix amani with everyone avec tout le monde and to be holy. et na pour kuwa être saint. watakatifu. Without holiness, Car sans Ambao la pasipo sainteté, utakatifu, no one will see the Lord. personne ne hakuna verra mtu le Seigneur. atakayemuona Bwana. Do you understand, blessed people? Comprenez-vous, Je, peuple béni, mnaelewa watu wabarikiwa? What the Lord is saying now. ce que le Kile Seigneur dit ambacho maintenant? Bwana anasema sasa. He's saying Il dit, Anasema
that the Messiah is que le coming. ya Messie kwamba revient. Masia anakuja. He's coming for the church. Il revient pour l'Église. But the church Mais he l'Église takes qu'il Lakini prend, kanisa analolichukua is the holy church. c'est ni une kanisa Église sainte. takatifu. When I put today's conversation Quand j'ai mis cette Ninapoyaona conversation mazungumzo d'aujourd'hui ya leo hii, with the vision of the glorious avec la stairs vision na des yale glorieux maono ya ngazi escaliers za utukufu of January 15th, du 15 janvier 2017, ya tarehe 2017, 15 Januari mwaka 2017, when I saw the church quand j'ai climb vu the l'Église glorious monter stairs and les enter the escaliers cloud glorieux up et entrer here, dans la nuée enter en haut heaven, là-haut et rentrer dans le nilipoliona ciel, kanisa likipanda zile ngazi za paradis, utukufu na kisha kuingia katika wingu hapa juu na kuingia mbinguni, and I prophesied it et for j'ai you. na prophétisé nikaitabiri kwa mwaka mmoja And about 2 months. na yapata miezi miwili, And then March 11th, et ensuite 2018, na le kisha 11 tarehe mars 11 Machi mwaka 2018 2017, when I was at Nakuru Main Altar, nilipokuwa quand katika j'étais madhabahu makuu ya au Nakuru, hôtel principal de Nakuru dans katika une grande kongamano kubwa conférence, kabisa. and when I just mentioned that 2 mois plus remember tard, et the quand Lord j'ai juste has mentionné que, already shown me souvenez-vous, the le glorious Seigneur m'a stairs déjà of montré heaven. les glorieux Nilipotaja escaliers du tu ciel. ya kwamba kumbukeni, tayari Bwana amenionyesha ngazi za utukufu za mbinguni. Then the big overflow like a crusade that was out. Alafu Alors, ule umati mkubwa cette kabisa grande kama croisade vile qui était en uwanja wa place, hadhara, umati wa hadhara ambao ulikuwa kule nje. When they looked up, they saw quand the ils ont glorious regardé, stairs lowered ils ont into vu the les sky. glorieux escaliers Walipotazama qui étaient juu déroulés dans le ciel. wakaziona zile ngazi za utukufu zimeshushwa katika anga. And the Lord is using that also Et le to Seigneur establish utilise the cela également authority pour of Him établir that l'autorité speaks de with celui you. qui parle Na avec vous. Bwana anaitumia hiyo pia kuthibitisha ile mamlaka ya yeye anayezungumza pamoja nanyi leo hii. And He's saying Na Et il anasema that together with that Que conversation ensemble of avec cette January conversation 15, du 15 janvier 2017, 2017 pamoja na hayo mazungumzo ya tarehe 15 Januari mwaka 2017 and the one of July 29, et celle du 29 na juillet 2009, yale maono ya tarehe 29 Julai mwaka 2009, when I saw the release of the quand j'ai vu pale le horseman relâchement du who had cheval brought pâle the qui a coronavirus ramené to le the earth. coronavirus sur la nilipoona terre, kule kuachiliwa kwa farasi wa mpanda farasi wa kijivujivu ambaye ameleta virusi vya korona katika ulimwengu. And then the other side, the et second ensuite de l'autre part côté, la of that seconde vision, partie de cette I saw vision, the church j'ai vu worshiping l'Église inside qui heaven adorait à l'intérieur before du the ciel, throne le of paradis, God. devant le Kisha trône de upande Dieu. ule mwingine, sehemu ya pili ya maono hayo, nililiona kanisa likiabudu ndani ya mbingu ya Mungu. The Lord has spoken. Le Bwana Seigneur a amenena. parlé. The Lord is saying Le Bwana Seigneur dit anasema the time is over que le ya kwamba temps est wakati terminé umekwisha. and the Messiah is coming. et Na que le Masia Messie revient. anakuja. Look at the coronavirus. and Regardez how au the coronavirus et globe, comment the le entire globe has been entier reshuffled by God. Tazama virusi vya korona na jinsi ambavyo ulimwengu wote mzima umebadilishwa na Mungu Baba. a été remanié You par le can tell, Seigneur. even a child can Vous tell pouvez dire, Unaweza même un kuona, enfant peut le hata mtoto dire, mdogo anaweza kuona that we have never been this que way nous avons before. ya été kwamba jamais de cette tangu na manière hatujawahi auparavant. kuwa hapa awali. You can tell pouvez Unaweza dire kuona that the Lord is saying Que le ya kwamba Seigneur dit Bwana anasema that the Messiah is coming ya que le kwamba Messie Masia revient anakuja to take the church. pour kulichukua prendre kanisa. l'Église. And he says Et Na il dit anasema that in the cascade of the que dans la rapture, ya kwamba cascade de katika lile l'enlèvement, tukio la unyakuzi, in this cascade dans cette katika tukio cascade hili, of 1 Thessalonians chapter de 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verses 16 and 17, versets 16 et mstari wa 17, 16 na 17. he's saying il dit Anasema that the Lord and que the le Lord Seigneur himself will et le come Seigneur down. lui-même va na descendre Bwana du ciel. mwenyewe atashuka. And in that vision Et dans of cette January vision 15, du 15 2017, janvier Na katika 2017, haya maono ya tarehe 15 Januari mwaka 2017, it is the same cloud c'est la ni même wingu nuée hilo hilo that came to Kisumu qui est venue à ambalo lilikuja Kisumu, Kisumu, that descend qui est down. descendue en bas. linaloshuka chini. And the glorious stairs, Et the les door glorieux opens, la and porte the s'est ouverte et les glorieux glorious the escaliers, cloud opens like la this, nuée s'est and ouverte the comme cela glorious stairs et les are glorieux open. escaliers sont déroulés comme Wingu cela. lilifunguka namna hii, kisha ngazi za utukufu zinashushwa namna hiyo. The Lord is saying Le Bwana Seigneur dit anasema that the Messiah is coming. que ya le kwamba Messie Masia revient. anakuja. He's telling this generation Il dit à cette Analiambia génération kizazi hiki that the King is coming. que ya le kwamba roi mfalme revient. anakuja. Jesus of Nazareth is Jésus de coming Nazareth Yesu wa revient Nazareti anakuja for a holy church. pour une kwa église ajili ya sainte, kanisa takatifu. Because the church he takes car Kwa l'église sababu qu'il kanisa prend, is analolichukua a holy, c'est une mature, église glorious, sainte, righteous mature, church. glorieuse, juste. kanisa takatifu lililokomaa, kanisa lenye uhaki, kanisa takatifu.
In other words, he's saying En Kwa d'autres maneno mots, il mengine dit anasema that this is the hour que ya c'est kwamba huu ndio l'heure wakati for you to embrace pour vous pour holiness, embrasser la kukupatia sainteté, utakatifu, to embrace pour righteousness, embrasser la kukupatia justice, uhaki, to receive the pour Messiah, recevoir le kupokea Messie, to Masia, receive Jesus, pour recevoir kumpokea Jésus Yesu, and be born et again. être né de nouveau. uokoke. That when that Que day quand which ce is so jour near qui est Ya kwamba siku tellement hiyo proche ambapo imekaribia sana will arrive, va arriver, itakapowadia, you may not be those people I vous saw n'allez pas running. être ces gens que j'ai vu courir qui disaient Jesus ouais, has come, ouais, Jesus Jésus est has venu, come, Jésus est venu, Why? ouais, ouais, Jesus has Jésus est come, venu, running out criant, of office pleurant, en train de buildings courir and dans going out in the square out en there. sortant dans les squares usiwe là-bas qui sortaient miongoni de mwa leurs wale bureaux, watu ambao de leurs niliwaona bâtiments. wakikimbia wakisema ya kwamba woi woi Yesu amekuja, woi woi Yesu amekuja. Walikuwa wanakimbia kutoka katika majengo yao na katika ofisi zao And going in the open place Et there. allant dans na les wakienda endroits katika ouverts comme mahali cela, palipo wazi And huko holding their head like et this. qui na tenaient wakishika leur mikono tête comme yao na cela, kichwa chao namna hii Like that. namna hiyo, comme cela, So you may not be those people. ili alors que kwamba vous ne soyez usiwe pas hawa parmi watu. ces gens, But I could see that the majority ces gens-là. remained on the earth. Mais j'ai vu que Lakini la ningeliweza majorité est kuona restée kwamba sur la wengi terre. sana zaidi walibaki duniani, And he showed me Christians have Et il remained. m'a montré des na chrétiens qui alinionyesha sont restés, Wakristo wamebaki, Christians that have remained. des chrétiens qui sont ambao restés. wamebaki. And that's why he was showing them to Et be c'est in pourquoi those il me short les skirts. montrait, Ndio sababu une alikuwa là qui portait ananionyesha wakiwa cette wamevalia mini-jupe. hizo sketi fupi. The Lord is saying Le Bwana Seigneur dit anasema that the Messiah is coming. que le ya Messie kwamba revient. Masia anakuja. Prepare ye the way of the Préparez le Lord. chemin du Andaeni Seigneur. njia ya Bwana, Be holy. Soyez iweni saints. watakatifu, Believe the gospel Croyez Amini l'évangile and receive Jesus. et na recevez mumpokee Jésus. Yesu. The Messiah is coming. Le Messie Masia revient. anakuja, The kingdom of God is Le royaume des ufalme cieux wa est Mungu proche. umekaribia. If you don't enter the rapture, Si vous Iwapo n'entrez pas dans hutaingia katika l'enlèvement, unyakuzi, the conversation I la began conversation que j'ai yesterday commencée mazungumzo hier, niliyoyaanza hapo jana will befall you. ça va yatakuangukia. vous ébranler. When people will be saying peace, peace and Quand les gens vont blessing, dire paix, wakati paix watu et watakuwa wanasema bénédiction, amani, amani na baraka, peace and safety, paix amani et na sécurité, then this tragedy will befall alors cette kisha tragédie hili va janga vous ébranler. litawakumba. you. But for those who are Et righteous pour ceux and qui sont holy justes in the et saints ministry of dans le repentance and ministère de holiness, repentance et de Lakini kwa sainteté, wale ambao ni watakatifu na wenye haki katika huduma ya toba na utakatifu, listening to the voice of the Lord all the écoutant la time voix like du this, Seigneur tout le temps comme wakisikiliza cela, sauti ya Mungu kila wakati namna hii, and sharpening themselves na et wakijitoa s'aiguisant and eux-mêmes, repenting, na et se wakitubu repentant preparing the et se anointed way, préparant na kuandaa njia un iliyopakwa chemin mafuta, oint, they will go into eternal ils glory vont of aller dans l'éternel peace, royaume de wataingia paix, katika umilele wa utukufu wa into amani, the kingdom of dans le safety, royaume de katika sécurité, ufalme wa usalama. sûreté. while down on the earth, Pendant qu'en Wakati bas sur la ambapo hapa terre, chini duniani the tribulation la tribulation and the great et tribulation la Na grande dhiki tribulation that I began to discuss que j'ai yesterday, commencé à ambayo discuter nilianza hier, kuizungumzia hapo jana, where some mountains will là où quelques split, montagnes they will be moved, vont deleted from their positions, ça and va go bouger de leur plunge position themselves et ça into the va ocean. aller se plonger ambapo elles-mêmes dans les baadhi ya océans. milima itaondolewa, itafutiliwa mbali kutoka katika nafasi zao na kwenda kutupwa katika bahari. When some islands will disappear, Quand Wakati quelques ambapo îles visiwa vont vingine disparaître, vitaondolewa, when a global earthquake will strike, quand un and there is tremblement nowhere de to terre hide, mondial va wakati frapper, il n'y ambapo aura aucun tetemeko endroit où se kubwa kabisa cacher. la ulimwengu mzima litagonga na hakuna mahali pa kujificha, and there will be slaughter, na Et kutakuwa il y na aura des machinjo. égorgements. because you will have to worship Parce que vous Satan allez devoir to adorer avoid being Satan pour slaughtered. Kwa éviter sababu d'être égorgé. itakubidi umwabudu shetani ili uepukane na kuchinjwa. The Messiah is coming. Le Messie Masia revient. anakuja. Prepare ye the way of the Préparez Lord. le chemin du Andaeni Seigneur. njia ya Bwana. Let me lead you right away to the Lord Laissez-moi vous Wacha niwaongoze ramener, moja vous kwa mener moja tout de kwa suite Bwana. au Seigneur before we begin our second section. avant que nous Kabla commencions tuanze notre seconde awamu session. yetu ya pili, In view of the gravity of what En I've la just vue de la shared gravité de ce que je viens juste de tuzingatie uzito wa kile partager ambacho nimeshiriki tu from the throne of God. du kutoka trône de kwa Dieu. enzi ya Mungu. Repeat after me. Répétez Rudia après nyuma moi. yangu. Say, mighty Jesus, Dites, Sema, puissant Yesu Jésus, mkuu, I repent tonight je me repens ce ninatubu usiku soir wa leo and turn away from all sin et je me na détourne de kugeuka tout kutoka kwa péché dhambi zote and receive you today, Lord et je te Jesus, reçois na aujourd'hui, kukupokea Seigneur leo, Jésus, Bwana Yesu, as my Lord comme kama mon Bwana Seigneur wangu and my Savior. et na mon Mwokozi Sauveur. wangu. Please have mercy S'il te plaît, aie Tafadhali miséricorde nirehemu on me sur juu moi yangu and receive me et na reçois-moi unipokee and forgive me et na pardonne-moi unisamehe of all my sins. tous mes dhambi zangu péchés. zote.
and establish righteousness et na établit la uimarishe justice uhaki and holiness et la na sainteté utakatifu and the Holy Spirit et le na Roho Saint-Esprit Mtakatifu in my life, dans ma katika vie maisha yangu, and order my steps et na ordonne mes uelekeze pas hatua zangu za miguu into the glorious kingdom of God Almighty. vers le glorieux royaume katika du Dieu ufalme wa Tout-Puissant. utukufu wa Mungu mkuu mwenyezi. Today, Lord Jesus, Aujourd'hui, Leo Seigneur hii Jésus, Bwana Yesu, I receive you je te reçois ninakupokea as my Lord comme mon kama Bwana Seigneur wangu and my Savior. et mon na Sauveur. Mwokozi wangu. And today, Et Na aujourd'hui, leo hii, in the mighty name of dans le Jesus, puissant nom de katika jina Jésus, kuu la Yesu, I am born je suis again. né de nouveau. nimeokoka. Hallelujah. Alléluia! I will come back. Je vais revenir. Nitarudi. When I come back to the Quand second je reviens section, avec la seconde Nitakaporudi session, katika awamu ya pili, we'll look at the on va scroll of regarder God, au rouleau de Dieu, tutaangazia gombo la Mungu, the prophetic timeline of la Jehovah. chronologie majira prophétique ya de Jéhovah. kiunabii ya Yehova. The Messiah is coming. Le Messie Masia revient. anakuja. Be holy. Soyez Iweni saints, Be watakatifu. baptized. soyez baptisés. Jesus is coming Jésus Yesu revient anakuja to redeem his blessed name. pour racheter ses kuwakomboa wateule élus wake bénis. waliochaguliwa. For without holiness, Car Kwa sans la maana pasipo sainteté, utakatifu, nobody will see him. personne ne hakuna verra le yeyote Seigneur. atakayemwona Bwana. Thank you. Merci. Asanteni. Toda Shalom. Toda Shalom. Merci.